हेलो किड्स, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 2D शेप्स नेम। तो बच्चों, सबसे पहले अपने कलर्स नेम जानते हैं। ये है रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, गोल्डन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर। ये है ब्लैक कलर। कौन सा कलर है? ब्लैक कलर। ये है हार्ट, सर्कल, ये है ट्रायंगल, ये है स्क्वायर, ये है स्टार, ये है पेंटागन, हार्ट, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार, पेंटागन, रेड कलर, हार्ट, येलो कलर, सर्कल, ग्रीन कलर, ट्रायंगल, गोल्डन कलर, स्क्वायर, ब्लू कलर, स्टार, ब्राउन कलर, पेंटागन,
heart red color, circle yellow color, triangle green color, square golden color, star blue color, pentagon brown color. Thanks for watching this video. Bye bye.